जीव जीवन सरवणी मिका भक्त रावण मैं भक्त रावण मैं भक्त जीव जीवन भक्त मोर पिता भक्त मोर माता भक्त मोर पिता भक्त मोर माता भक्त मोर पिता भक्त मोर माता मैं भक्त भावे बंधन मैं भक्त भावे बंधन मैं भक्त रमन मैं भक्त रमन मैं भक्त जीव जीवन मैं भक्त रमन मैं भक्त रमन मैं भक्त जीव जीवन भक्त मोर पिता भक्त मोर माता भक्त मोर पिता भक्त मोर माता मैं भक्त भावे बंधन मैं भक्त भावे बंधन मैं भक्त रमन मैं भक्त रमन मैं भक्त रमन मैं भक्त रमन मैं भक्त जीव जीवन 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 भक्ति भावरे भावे भक्त मोर पिता भक्त मोर माता भक्त भावे बंधन अच्छा तेणुकरी जगन्नाथ दास लिखी भक्त भावे मो बंधन पहिले यशोदानंदन भक्त भाव जोड़ने केवल बंधा भगवान बाबरे भगवान को ভাল লাগি লোক কহি নাই ন তেণুকরি বাবরে হেনতা ভক্ত লাগি যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হতে অন্য কাহি লাগি নাই হয় তেণুকরি বাবরে দিনে সত্য যুগ ভক্ত করে থিলা সে কানা কইছিলা তাহাকে কেন বিপদ পড়িছিলা বাবরে তো কেনতা কইছিলা তো তপ্ত তৈল ভান্ডে আজ্ঞা তপ্ত তৈল ভান্ডে প্রহ্লাদ কুতে মাঝি বলি ভাবিলা তপ্ত তৈল ভান্ডে প্রহ্লাদ কুতে মাঝি বলি ভাবিলা হিরণ্য মাঝি বলি ভাবিলা মিত তৈল রূপ ধরি সে ভান্ডে পশিলি রে ভক্ত মোর খেলুছিলা মিত তৈল রূপ ধরি পুষ্প রূপ ধরি সে ভান্ডে পশিলি রে ভক্ত মোর খেলুছিলা এই ভক্ত এবং ভগবান কথা বলে বাবরে হিরণ্যর পুত্র হচ্ছেন প্রহ্লাদ সে হিরণ্য চিন্তা কলা যে মোর পুଅ ହେଇକରି বাবরে বিষ্ণুকে সেবা করবা আমার ভগবান হচ্ছেন শিব দেব দেবদেব মহাদেব মহাদেবଙ୍କୁ ভক্ত ହେଇକରି এই বিষ্ণুଙ୍କ ভক্ত কাঁ କରି ହେଲା বইলে আর বাবরে আর সে হিরণ্য তার পুଅ নিজর পুଅকে মারবা লাগে অনেক চেষ্টা কলা অরণ্যরে হাতি মরালা অগ্নিরে পুরালা অনেক প্রকার তারমানে সে মারবা লাগে চেষ্টা কলা কিন্তু মারি না পালা দিনে কাঁ কইছে এই প্রহ্লাদকে আজি আর নাই পটে দিয়া মানে কেনটা কে মারনি পাইলা মারে তারা আদেশ দিলা তো তার দূত মনকো আদেশ দিলা পুরো তপ্ত তৈল ভান্ড কর পুরো তৈল ভান্ড কর আর তার উত্তার ভিতরে নিয়া চালি দিও হে তৈল ভান্ড তৈল ততু থিবা হ্যাঁ আর প্রহ্লাদকে নেগে হেলে ছাড়ি দেবা মরি ଯିବା কোচা বিরি ଯିବା বাইলা মারে কি বড় কথা তার কো লাগি ভাবিতলা হ্যাঁ তো সে কানা হলা ভগবান কেনটা কইলে আরে তপ্ত তৈল ভান্ডে প্রহ্লাদ কুতে মাঝি বলি ভাবিলা হিরণ্য মাঝি বলি ভাবিলা মিত তৈল রূপ ধরি সে ভান্ডে পশিলি রে ভক্ত মোর খেলুছিলা মিত তৈল রূপ ধরি সে ভান্ডে পশিলি রে ভক্ত মোর খেলুছিলা ভক্তর দেখল বিবাহু দেখ ভক্তর দেখল বিবাহু দেখ এ ভক্তর দেখল বিবাহু দেখ মুই তো খম্বরু হেলি নব মুই তে খম্বরু হেলি নব মুই তো ভক্তর মুই তো ভক্তর মুই তো ভক্তর বন মুই ভক্তর বন মুই ভক্তর জীব জীবন মুই তো ভক্তর বন মুই ভক্তর বন মুই ভক্তর জীব জীবন
পদে আছে তার টেম্পলি পত্রা আগে আমার ক্যাসেটটা শুনলে সুন্দর লাগবে তাহলে গাকে লাগে পড়বা মারে হরি দিনে নন্দ সুত কদম্ব মুড়ে রাধা রূপ কান্তি নৃত্য দেখিলে হরি দিনে নন্দ সুত কদম্ব মুড়ে রাধা রূপ কান্তি নৃত্য দেখিলে কহিলা আনন্দ হেলা কহি কহিলা আনন্দ হেলা কহি আকি রূপায় এতে করিবি মুহিরে তাকু কহিবি মত কি হইব সখা আনিব রাধিকা নারায়ণ নারায়ণ আজি করি পাইবি নারায়ণ গাদামুর চোরি মোর কাম হলা গাদামুর চোরা বাবু যাই খাই গাদামুর চোরি এন্তা বতে মুই জনকে দেখি রে বাবু মোর সুন্দরী মুহি রাধা মেগে দেখি যে হেতি বলে মোর মনটা ঠিক নাই রাধা মেগে কেনতা করে পেপার মারে বাবু শুন বাবা দে বাবু নাই পেপারটা আমার পাঁচটা কো শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার তো আর কম নাই হে পারবো কেনতা হেটা দুতির দ্বার দেখি দুতির দ্বার হলা হ্যাঁ দুতিকে রাখনা দুতি গো তুমি দেন জায়গা রয়েছ মোর ধন জলদি বলে আসা ধর আজ জনকে দেখি কি মুই ভাল পাই যাইছে এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ ইনতি কাকড়া আসো দুতি বলে দুতি নাই আছে কেনতা করে আসবে দুতি কেডি গেল আছে সে ফদলে কাকড়া যে আইবে কেনতা গা হাড়ি রাখবাকে পড়বা আগো আসরে সোনা মোর নবন বিনা রে দেখো আসুন গাজি আসবে তার আগো আসরে সোনা মোর নবন বিনা মিত্রটা কুছে নন্দর ক্রমা এ ধনরে ডাকুছে নন্দর ক্রমা রানী রে ডাকুছে নন্দর ক্রমা আজি 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 দেখিছে রে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা আজি 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 দেখিছে রে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা আগো আসরে সোনা মোর নবন বিনা রে আগো আসরে সোনা মোর নবন বিনা মিঠা কুটা নন্দর ক্রমা ধরে ডাকুটা নন্দর কানা রানীরে ডাকুটা নন্দর কানা আজি 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 দেখিছে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা আজি 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 দেখিছে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা খাবিয়ে মারু দিনে আসবার আগো চারু হাসিবার চান্দিনী রাতি চারু হাসিবার চান্দিনী রাতি সপন মুয়ে দেখিছে রাতি সপন মুয়ে দেখিছে রাতি সপন সুরে মুই রাধাকে হরি সপন সুরে মুই রাধাকে হরি সপন সুরে মুই রাধাকে হরি মতে দিলি জুড়ে রাধিকে দিলি জুড়ে তোমার আজি 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 দেখিছে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা আজি 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 দেখিছে গোপুর মোর চারু চন্দ্রমা দুটি তো খাবি না তোর কাহা লাগে হ্যাঁ
देखता तुझे नहीं बता आगो है ना मनी मर किया के तो की झट करी आसना दुती झट करी आसना दुती है ना मनी मर किया के तो की झट करी आसना दुती झट करी आसना दुती तू आखिर सिनारे मोर नबीना तू आखिर सिनारे मोर नबीना ए हलो कदम दीपिनारे करे रचना इता कदम दीपिनारे करे रचना आजी देखिए गोबर दारू संग्रामा आजी देखिए गोबर दारू संग्रामा आमर से बापार अशांति थी बसे बापा पहले पचरी थिले पढ़े न हां किसी देख छंदे ठंडा तो लागबा ठीक है आमे जहां जानी थी ताहा कहमा बाबरे बापा जेतो 10टा 5टा जते भी दिखाऊ तागोड़ा लागी भी जीवारा ठीक ना तो केनता शिव बाबा के भे मोले आ पार्वती बाबा माता के भे मोले तागर प्रश्न हो जेता शिव भगवान के भे मरिछ आ पार्वती माता के भे मरिछ बाबरे आज्ञा एक दिने दक्ष राजा आज्ञा यज्ञ थिले करी बारे महादेव गुस्से आज्ञा नथिले कबरी देखा यज्ञ हेला बाबरे देखा यज्ञ हेला इरा शिव पुराण कथा आज्ञा देखिने क्षेत्र मोहन प्रधान लिखितन शिव पुराण केनता बता छे तो जेता देवदेव महादेव के बरो नहीं करे से यज्ञ की हां जेता यज्ञ ना करे मैं का तो छाला का बोली मोर जुए हेलेबी हेता कथा मु जानि छे हां खा गुरदु माखी थिबा हां आ दर नंगला हेई थिबा आ ई सभा के बड़ सभा के आवाजे मुई हेता के बर्ण करि दिमु मोर जुए हेलेबी इरा तो छाला चिंता कर हां लाजे हेले तागु बर्ण नहीं करे चिंता बत महादेव को तो जेता बर्ण नहीं करे देवदेव महादेव पार्वती को कहली देखो तुमर बापा हां मुई पर सागर जुए समस्त को बर्ण करा तीरथ देवता तीन गुण देवता को माने बर्ण करा तोने झियो है कि तुमको बर्ण करता नहीं करा तेरा पहिले पार्वती माता अति लज्जा पाइके जाकरी ताकर बापा दक्षरा राख्न लागले होय तो दक्षरा राख्न जरा लागले बाबरे तथापि बर्ण लेना नहीं कली तेनु गरी सेही दिन यज्ञ करि थिले दक्ष राजा सेही कुण्डरा सेही यज्ञ कुण्डरा पार्वती माता झास देखि से जागार मरि गले कुनी पति छन् 108 थर पार्वती मरिन 108 थर पार्वती मरिन आ तांकर मुंड के भगवान गोड़ा माला करि पिनिछ 108टा मुंड पिनिछन् भगवान तो 108 थर भी मरिन बाबरे इटा होची शिव पुराण कथा एवं देवदेव महादेव केहे मोले महाभारत उद्योग पर्व लेखा होचे सारा दास लिखित नाके बाबरे आज्ञा जेते बेले ए ब्रह्मांड जे प्रलय होइला आज्ञा जेते बेले ब्रह्मांड जे आज्ञा प्रलय होइला आज्ञा प्रलय पंच भागे को विभक्त होइला बाबरे दिन प्रलय हेला पंच प्रलय हेला पंच प्रलय से प्रलय के पांच भाग विभक्त करा गला प्रथम प्रलय के आज्ञा प्रथम प्रलय जान अस्य ब्रह्म प्रलय आज्ञा प्रथम प्रलय जान अस्य ब्रह्म प्रलय बाबे द्वितीय प्रलय कथा बाबरे द्वितीय प्रलय कथा सुनब इथय
ब्रह्मवासी गण जेते ब्रह्मवासी गण समस्ते से प्रलय जलरे भासी गले द्वितीय नंबर प्रलय केनता द्वितीय प्रलय हैला ब्रह्मा प्रलय से द्वितीय नंबर प्रलय ब्रह्मा प्रलय जेतरा हैला से ब्रह्मा का गुजन से सारा संसार बाबरे जलरे भासी 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 हंस पृष्ठ रे जाउत जेते बेले बाबरे 14 कोटी जुग से प्रलय भासले के ब्रह्मा आ सही न पाले हंस प्रभु मुई 14 कोटी जुग हे गला न आ मुई तुमको बुढ़ी पे प्रलय जलरे बुझे आ मुई तुमको बुढ़ी न पाले जरा भइले से ब्रह्मा का आगे सुमरा कले आज्ञा विष्णु प्रलय होइला छुटियार जाना विष्णु प्रलय होइला हो छुटियार जाना विष्णु ब्रह्मा पपिले को जानो बाबू बुझे कथा एंदा गार खतरे के देखबा तो ब्रह्मा प्रलय जेता ब्रह्मवासी गणकर प्रलय हे गला से ब्रह्मवासी कर आत्मा रे ब्रह्मा हुदरा पसी गला ब्रह्मा प्रलय जेता हे गला मारे 14 कोटी कल्प जेता बहि गला से 14 कोटी कल्प जाके ब्रह्मा हम सबुष्ट रे बसी के बुलबुल खा जेता से सही न पाले से ब्रह्मा काय करछन मारे विष्णु को हुदरा रे दाकी पसी गले तापर विष्णु का करछन गरुड़ा पृष्ठ रे विष्णु आकड़ एक भासीला बाबे गरुड़ा पृष्ठ रे विष्णु आकड़ एक भासीला आगे सात कोटी मन करे एक भासीवा राशि गला सही नहीं पाले बाबरे जेना सही नहीं पाले गौर भी बोला प्रभु आम तुमको बुढ़ी बुढ़ी कर शपथ हे गन आ मुई तुमको बुढ़ी ना पाने जल रे बोला से जगह क्या करछन आज्ञा विष्णु जा हीरो के मोहा देव गढ़पति महादेव भूत चरती ले बसी जेते विष्णु जाके केन जगह प्रयास बाबे पसी गले शिवम देवदेव महादेव को हृदय पसी गले जेते बेले अच्छा हां बाबरे तो देवदेव महादेव को हृदय पसी गले हां से का करछन 13 कोटी कल्प जाए बाबरे वृषभ रे अच्छा भगवान को बही करी देवदेव महादेव को बही करी प्रलय जलरे भासु देला तापर कना हे के आज्ञा निराकार प्रलय जे आज्ञा पंचमे होइला आज्ञा सारा ब्रह्मांड निराकार गर्भरे रहिला तापर निराकार प्रलय जेतबे हे गला समस्ते जे से निराकरण कर हृदय पसी गले बाबरे एंता करी देवदेव महादेव तांकर आत्मा त्याग करथिले ई मर्त्यमंडल बोले हेदिन हे प्रलय रे ना तांकर ना होते मृत्युंजय एंता करी मृत्यु के से जय कई पाछो तांको ठने जरा मृत्यु जन्म मृत्यु की नहीं एनु शंभु ईश्वर पशुपति शिव सूर्य महेश्वर ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेषु खंड परशु गिरीशु गिरीशम्र मृत्युंजय प्रतिभासा बिना की प्रमथाधिपा बाबरे से मृत्यु के सिजनी पाइथिले एनु से नाही मरण करे आ केवल बरबाटा बळे प्रलय रे हे महाभारत रे बाबरे शूद्रमुनि जहा लिखिछन उद्योग पर्व रे हेता हम जान छ जे आपन कागरा थिबा बोले आपन माफ कर दियो हां हे के पारे आपन करा केन मत थिबा मोर मतई काय हां बाबरे हेले बुझे कथा केनता बतरे अछि केनता बतरे बाबरे तो दुती की डिगडा फाड़ हां एछन बाबा जे तू ताको टूटी भिडाली न दुती मोर बाध्य आसबा केनता बतरे बा ए बाबरे नुआ कैसे रखी खोदा आप दे गामा वो दे न केतबला गामा केनता बतरे आगो जमुना रा कुले मुई ए कथा मोर तले रे देखि देली आजी जने बाबरे नाना मुनि को नाना मत कहंती जात जगन्नाथ कहा प्रश्न उत्तर के आपण मोर बापा मोर बापा गुरु भी आपण हे पार किंतु काटा नाही हला बोली कहबा काटा नाही बुझी पारे मोर कथा अर्थ हैला कृष्ण कहे जन्म है बापा साधारण कथा बोले मुई पतानी तुमको कृष्ण का दिन जन्म पदे
ধর লো সকাল পুয়া কহে নাই না 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 আজ্ঞা আমি বাপাଙ୍କୁ ମୁଁ ଖରାପ ନା ଭାବନା ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶ ଲେଖିଛନ୍ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ କାଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କାଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମଘା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଯେ 14 ଦିବସେ श्री नारायण जन्मिले पूरा 8 मासे द्वितीय खंड हरिवंश ग्रंथरे लिखले मघा संक्रांतिर जे 14 दिवसे श्री नारायण जन्मिले पूरा 8 मास हेले इदा द्वितीय खंड हेले तृतीय खंड के देखबी आज्ञा 10 मास 10 दिन आ कृष्ण जन्म हेले मैंने केम टाइप करना पड़ेगा मैं कहिनी कोई सुनेगा क्या भाषण मुई भाषण बाइली अहंकार कथा ना कहबा अहंकार कथा ना कहबे मुई ना 1 घंटा भी नहीं आपन मुना करबा जदी मैं कहबी काल स्टार्ट मोर आपन मुना कर सीधा हां मुई एकरा मुना कर अरे बाबू बताओ तो भल कहि तो ठीक कहि तो नहीं माथे अगर तुम गुटा जिनिस बदलावा लोग के पर थप्पड़ दउछ तमे आगे मारा धर ना पालो ए हो हां एकला प्रश्न पूछो एकला बदलो दे 1 घंटा में आगे तुम करताओ आना कहबे लाखनी बाबरे तो भगवान 10 मास से द्वितीय खंड जो जन्म हेता हां आ द्वितीय खंड का बोली जन्म हेले 8 मास है তাহলে ডাকবাকে পড়বা দুদিকে ডাকমা বাবরে দোনা ছিনা বুঝা খালা আমি বুঝা হলে চলবা হ্যাঁ কি মোস পান্তি পিকরি কেন বতরে গুনলে হতবা সেদিন তোর ধর্ম বলে হবা না নাই হয়ে দুদিকে ডাকবাকে পড়বা বাবরে কেন্দা বতায় ডাকমা হ্যাঁ আগো যমুনার কইলে মুই কত বড় তলে রে দেখি দেলি আজি জনে কে আগো যমুনার কইলে মুই কত বড় তলে রে দেখি দেলি আজি জনে কে আগো হয়ে গো দুতে চাঁদনি রাতি আর শুরু সে বতি মোর পাতলা লেতিল আসো আমি দেব রাধা